Luto tayo ng ating nilagang baboy. Samahan niyo ako. Pwede ito. Yung halo na ito, buto-buto at saka yung laman niya. Ito yung buto-buto. 1 kilo at kalahati ito. So ito, lagayan natin na itong sibuyas natin. Bawang. Laurel. Yan. Tubig. Tubig. Marami. Babawasan yan. Okay. Yan na. Sasalang na natin to. Yan. Takpan mo natin. Yan. Pakuluin. Hanggang sa lumambot. Tayo natin sili. Yan. Itong ating nor cubes. Pork nor cubes. Yan. Asin. Asin. Yan natin. Tagdagan natin. Next bitchin. Yes, guys. Saging na luto. Ayan natin. Post na natin to. Halo-haloy. Takpan ulit. Pakuloy. Yan. Sa ito, nilagay na natin itong ating repolyo. Yan o. Natin. Tsaka takpan muna. Masama maluto. Guys, buksan na natin. Kung ito na, tingnan natin. Lambot na yung gulay. Pwede na. Okay. Patingnan natin. Ayan. Yummy. Wow! What's the money? Baboy. Wow. Binili tatay. Ikaw, tatay? Guys, thanks for watching.